Hey guys, please subscribe to my YouTube channel, Harold Beauty Family Vlog. Shout out dara sa tanan taga Carmen, taga Panapo, mga friends na ako dara. Shout out sa mga subscriber na ako dara. Shout out guys. Hey guys, shout out dara sa tanan. Takaron dara sa Icar. Mapalitag kuan quick kay wala na quick sa night market dire na sa Icar na Adto ta karon guys, shout out dira sa tanan taga Carmen. Ayo pila ni ha dos ana kaning fishball pila ni ha 5 wala ko ang fishball tatlo no dagdagan lang pag lagi daan mo sa night market mong papa sa nibal ikon na siguro ano sabon na ha? Hindi na matawag sauce. Ayun na lang. Usay ano eh. Ay kanina hindi. Kami na lang yung sauce. Isuwal ko.